área en busca de posibles cómplices. Nos atiende Esmat Mansur. Él es compañero de prisión y amigo personal, muy cercano del líder de Hamas, Yahya Sinwar. Es un escritor y analista palestino. 20 años en una cárcel de Israel por el asesinato de un colono, uno de los primeros prisioneros palestinos liberados en 2013 para tratar de armar un proceso de paz. Karim, por favor, salude al señor Mansur y agradézcale esta entrevista. السلام عليكم سيد عصمت منصور، أسير سابق في السجون الإسرائيلية وزميل زميل زنزانة القائد الأعلى لحركة حماس في غزة السيد يحيى سنوار، كاتب ومحلل سياسي. مرحبا بك معنا اليوم. ألو señor Mansur. ألو سيد عصمت، مساء الخير وتحياتي لكم وللمستمعين والمستمعات الأعزاء عندكم. Buenas tardes a todos ustedes. أنا أسمعكم. نعم أنا معكم، هل تسمعونني؟ أوكي نعم شكرا، بنسمعك. شكرا جزيلا سيد عصمت. Buenas tardes a todos ustedes, gracias a todos los oyentes de su estación de radio, les oigo correctamente, les escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfectamente, shukran, señor Mansur. بنسمعك سيد منصور. شكرا على حضورك معنا اليوم. Karim, por favor, pregúntele al señor Mansur, él que es amigo personal del líder de Hamas, el señor Sinwar, ¿él cree que el señor Sinwar era consciente de las consecuencias de ese brutal ataque de octubre 7? السلام عليكم سيد عصمت. السؤال الأول، أنت كصديق شخصي لقائد حركة حماس في غزة السيد يحيى السنوار، هل السيد يحيى السنوار كان على علم بتداعيات أو تابعات الهجوم الذي حدث ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي؟ يحيى السنوار وقيادة كتائب القسام وهو يعني موقعه، هم يعني أرادوا من خلال هذه العملية الاستراتيجية أن يرفعوا الحصار عن قطاع غزة وأن يطلقوا سراح الأسرى الذين عاش معهم لسنوات طويلة في السجون. ويعني لم يكن يخطط لأن توجه العملية بهذا الشكل، بمعنى أن تفقد السيطرة وأن يقتل هذا العدد الكبير من المدنيين وأن تخرج هذه المشاهد، وبالتالي أن تستغلها إسرائيل لشن هجوم كاسح ضد قطاع غزة والمدنيين وأن تدمر القطاع. بكل تأكيد هو لم يكن يخطط لمثل هكذا عمل، هو أراد عمل استراتيجي عسكري ضد فرقة غزة والقوات الجيش على محاصر قطاع غزة، ولكن واضح أن الأمور خرجت بشكل Sí, Karim, ¿qué dijo? Okay, sí. En primer lugar, me gustaría señalar que el señor Yahya Sinwar, en consonancia con el liderazgo de Kataib al-Qassam, el brazo armado de Hamas, llevó a cabo este ataque desde una perspectiva estratégica, es decir, para intentar aliviar la asfixia sobre Gaza y también para intentar liberar a los presos palestinos. Fue una operación estratégica que tenía estos objetivos. Lo que no se preveía era que este ataque diese lugar a un asesinato tan indiscriminado y salvaje de civiles como el que tuvo lugar, con el consiguiente uso de este ataque por parte de Israel para justificar las actuales y sistemáticas masacres que está llevando a cabo contra toda la población de Gaza. El objetivo inicial era estratégico, de aliviar la asfixia y de liberar a los presos palestinos, pero por lo visto este objetivo ha salido de control, ha estado fuera de control con las consecuencias catastróficas que estamos presenciando actualmente. Karim, yo le quiero hacer una pregunta con todo respeto porque pues es su amigo. ¿El señor Sinwar, él cree que mentalmente está bien? Es decir, ¿es una persona
emocionalmente estable? سيد عصمت، طبعا من باب الاحترام والتقدير للصديق والزميل السيد يحيى السنوار، طبعا من باب الاحترام والتقدير، هل تظن أن السيد يحيى السنوار إنسان متوازن من حيث نفسيته، يعني إنسان غير مختل عقليا؟ بكل تأكيد السنوار، يحيى السنوار أولا هو لا يعمل لوحده، هو يحيط نفسه بفريق كبير من الزملاء والمساعدين والقيادة في كتائب القسام وفي حركة حماس، وهذا القرار لا يتخذ بشكل فردي، هذا يحتاج إلى تحضير لسنوات، وهو كما قلت يعني فكر بعملية استراتيجية وهي مدروسة. من حيث القدرات العقلية يحيى السنوار يتمتع بذكاء شديد، وهو مثقف ويعلم جيدا ماذا يدور في إسرائيل ويذكر اللغة العبرية، ولكن هو يشعر بمسؤولية كبيرة عن القطاع الذي حكمه ل8 سنوات لم يستطيع أن يرفع الحصار عنه، ويشعر بمسؤولية كبيرة تجاه زملائه في السجن الذين تركهم لعشرات السنوات ولم يتحرروا، ولذلك هو فكر بهذه العملية بمنطق عقلاني ومنطق أيضا جهادي كعمل في سبيل الله وفي سبيل القضية التي يمثلها وأقدم عليه. لكن حساباته الاستراتيجية هو وفريقه لم تكن بالشكل الذي أراده، يعني بمعنى هناك دخل المدنيين ودخلت فصائل أخرى ودخلت مجموعات صغيرة من المسلحين وقامت بما قامت به، وأيضا إسرائيل استغلت الوضع لصالحها. لكن من حيث القدرات العقلية أؤكد لك أن السنوار يعي تماما كل خطوة ويدرسها جيدا، والآن أنا واثق أنه يتابع كل ما يقال عنه في الإعلام الإسرائيلي. Bueno, quisiera señalar que el señor Senwar es una persona que trabaja en consonancia con un equipo, es una persona que cuenta con la asistencia de un equipo de expertos y este tipo de decisiones se toman de modo conjunto. Esta decisión nunca se tomó de modo individual, sino con el apoyo y la asistencia de este equipo, y esta operación requirió un alto grado de planificación durante muchos años. Dicho esto, quisiera recalcar que el señor Senwar es una persona extremadamente inteligente, es una persona con un gran acervo intelectual, habla la lengua hebrea y es totalmente responsable de la decisión y es totalmente responsable del peso que tiene sobre sus hombros en lo relativo a la liberación de los prisioneros, de los reos palestinos que llevan décadas, en muchos casos, en las prisiones israelíes. Este plan estratégico tenía unos objetivos iniciales que, como mencioné, acabaron saliéndose de lo previsto, con el consiguiente asesinato indiscriminado de civiles, con el consiguiente aprovechamiento de Israel por parte de las fuerzas israelíes de esta masacre para llevar a cabo, para perpetuar su masacre indiscriminada contra la población palestina, y de nuevo recalcarles que el señor Senwar es una persona totalmente equilibrada mentalmente y con una gran capacidad intelectual e inteligencia. ¿Cómo creció la popularidad de Hamas y de su máximo líder dentro de las prisiones de Israel? سيد عصمت، كيف زادت شعبية حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة داخل السجون الإسرائيلية؟ بلا شك أن شعبية السنوار وحركة حماس زادت في السجون، لأن الأمل الوحيد للأسرى للتحرر من الاعتقال الإسرائيلي الذي استمر لبعضهم لأكثر من 40 عام، ورغم أن جزء منهم مريض بالسرطان وعاش سنوات طويلة قبل اتفاقية السلام في السجون، وإسرائيل ترفض الإخراج عنهم وتميز ضدهم بذريعة أنهم يرتكبوا عمليات إسرائيليين.
الأمل الوحيد بإطلاق سراحهم من خلال تبادل أسرى، ومن خلال يعني خطف جنود إسرائيليين وأسرهم ومبادلتهم أسرى الفلسطينيين. هذا الخيار الوحيد الذي أبقته إسرائيل أمام السنوار وأمام حماس وأمام المقاومة، هو الذي دفعهم إلى الإقدام على 7 أكتوبر من أجل تحرير الأسرى، ولذلك شعبيتهم بكل تأكيد ستزيد لدى الأسرى وأيضا عائلات الأسرى. نحن لدينا آلاف الأسرى ولديهم آلاف العائلات في كل الضفة الغربية والقدس وغزة، وشعبنا الفلسطيني يتعاطف مع الأسرى ويقدس الأسرى وينظر لهم كأبطال. بالتالي من يحرر الأسرى هو يعني يصبح بطل في نظر الجمهور الفلسطيني وتزيد شعبيته بشكل كبير. تفضل. شكرا. Sin duda alguna, la popularidad del señor Senwar y la popularidad de Hamas, junto con todos los movimientos de resistencia, aumentó en el seno de las prisiones palestinas. Hay muchos presos que llevan más de 40 años en prisión, muchos presos que fueron sentenciados a largas penas, incluso cadena perpetua, y que llegaron incluso a contraer enfermedades como tumores cancerígenos, estando dentro de las cárceles israelíes. La única opción que Israel nos dejó como movimiento de resistencia para liberar a la gran cantidad de presos palestinos que hay en las prisiones israelíes fue el intercambio de prisioneros. Esta única e intransigente opción no nos dejó más remedio que planificar un ataque estratégico como el del 7 de octubre. Hay miles de prisioneros con miles de familias, palestinos y palestinas, en las cárceles israelíes. Y para ellos, para los prisioneros palestinos que están en las prisiones israelíes, cualquier intento de resistencia es bienvenido y además son considerados como héroes por parte de la población palestina, por parte de nuestro pueblo palestino. Así que la popularidad de la resistencia en Palestina, de la resistencia en este sentido, no ha hecho más que aumentar en el seno de las prisiones palestinas. En el seno de las prisiones israelíes, perdón, sí. Entre los prisioneros palestinos. Él mismo ha dicho que el día 7 de octubre la cosa se le fue de las manos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objeto sobre el terreno? ¿Qué se pretendió hacer sobre el terreno? ¿Debemos entender que solo pretendían tomar rehenes para intercambiarlos por prisioneros palestinos? وطبعا كما ذكرت يوم 7 أكتوبر تم نوع من الانفلات أو العدم التحكم والسيطرة في الأوضاع، بحيث أنه يعني الهدف الهجوم الاستراتيجي هذا انقلب طبعا تغير رأسا على عقب. ما يعني شنو كان الهدف على الميدان؟ الهدف كان يكمن في اعتقال أسرى إسرائيليين بغرض تبادل، بغرض وضع أو البدء في نوع من تبادل الأسرى مع الجهات الإسرائيلية. صحيح، هذا هو الهدف من 7 أكتوبر. أولا إطلاق سراح الأسرى وإجراء تبادل، وثانيا رفع الحصار عن غزة وهو حصار مستمر منذ 18 عام، وأيضا وقف الاقتحامات التي يكون بها بن غفير الوزير المتطرف الفاشي والمستوطنين المتدينين للمسجد الأقصى والاعتداء على المسجد الأقصى. هذه الثلاث أهداف هي التي كانت من وراء هذه العملية، وأنا أعتقد رغم أن العملية تشوشت ورغم أنها قادت إلى هذه الحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل وقالت فيها 8% من السكان في قطاع غزة بين قتيل وجريح، ودمرت 70% من المساكن والبنية التحتية والمستشفيات وإلى آخره. رغم ذلك أنا أعتقد أن قرار العملية ليس نادم عليه الثوار. لو إلى الآن قال أنه ليس نادم على هذه العملية لأنه يعتبر أن الأهداف التي أرادها محقة ولا تتحقق إلا من خلال العمل العسكري بسبب رفض حكومة إسرائيل الدخول في عملية سلام.
Por supuesto, el objetivo del 7 de octubre, como se mencionó, es correcto decir que el objetivo varió y cambió totalmente, la situación se salió de control con respecto a nuestra propuesta inicial. Por supuesto, nosotros teníamos como principales objetivos, después de este ataque, en primer lugar, el intercambio de prisioneros junto con la parte israelí. En segundo lugar, liberar a Gaza del yugo israelí, del embargo israelí sistemático. Y en tercer lugar, aligerar o aliviar los propósitos radicales de los ministros fascistas, racistas y xenófobos del gobierno israelí y de las autoridades más extremistas e intransigentes de lo que es el gobierno israelí. Hemos visto, lamentablemente, que la principal consecuencia del cambio de objetivos de esta operación estratégica ha sido un 8% de la población gazatí asesinada o herida, una destrucción total o parcial del 80% de las infraestructuras de la franja de Gaza, y sin embargo sigo defendiendo la idea de que los objetivos iniciales planeados y propuestos por el señor Yahya Sinwar en consonancia con su equipo de asistentes eran lícitos, porque constituyeron la única manera posible de limitar la intransigencia israelí en este sentido. Y entonces, si ya esa estrategia, pues por obvias razones no ha sido como se esperaba, ¿cuál es la estrategia ahora? ¿Qué espera lograr Hamas en todo esto, en este momento? سيد أسمت، طبعا بعد فشل هذه الاستراتيجية الأولية، ما هو الهدف الرئيسي لحركة حماس حاليا فيما يتعلق بتحقيق إنجازات على الميدان؟ الأهداف الرئيسية الآن هي وقف هذه الحرب وعدم تمكين إسرائيل من القضاء على المقاومة وإطلاق سراح الأسرى، طبعا يعني مع إعادة إعارة القطاع ومساعدة الناس الذين يعني يعيشون مجاعة حقيقية. هذه هي الأهداف الحالية الآن، وإذا تحققت وأطلق سراح الأسرى وبقيت المقاومة قوية وانتهت هذه الحرب دون القضاء على المقاومة، أنا أعتقد هذا سيجعل المقاومة وطريقة تفكيرها هي التي تسيطر على الشارع الفلسطيني وتكتسح الجمهور بشعبيتها الواسعة. Por supuesto, en primer lugar, los objetivos que intentamos conseguir es parar la guerra, parar esta masacre contra la población palestina indefensa. En segundo lugar, liberar a los miles de prisioneros palestinos que siguen presos en las prisiones israelíes y conseguir que la población palestina vuelva sana y salva a sus casas, a su país, al lugar al que pertenecen, a su territorio. Lamentablemente, prosigue esta masacre indiscriminada y salvaje contra el pueblo palestino. La única consecuencia posible es el refuerzo de las tesis de la resistencia de Hamas en este ámbito. Sí, ¿no resulta un poco cínico decir que el ataque del 7 de octubre simplemente se le salió de las manos a Hamas? ¿No tienen que ellos asumir la responsabilidad de lo que pasó el 7 de octubre? Y esa brutalidad del ataque del 7 de octubre que lleva a la reacción de Israel, ¿no convierte a Hamas en copartícipe del horror que se está viviendo hoy en Gaza? طبعا أولا سيد عصمت ذكرت أن هذه العملية كانت فاشلة بما أنه تغيرت الأهداف الأولية التي المنشودة في هذا المجال. هل على حركة حماس أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتفشي الأوضاع في قطاع غزة وفلسطين ككل حاليا؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هل أدى إلى فشل هذا الهدف الأولي المنشود المتمثل في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في جعل حماس نوع
من الطرف الآخر المسؤول عن المجازر التي تقترف حاليا ضد الشعب الفلسطيني الأعزل؟ ليس من العدل أن نتهم حماس أنها هي المسؤولة عن هذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل بشكل مقصود وتستهدف فيها المدنيين. حماس قامت عملية استمرت يوم واحد، وهذه العملية كانت لها أهداف واضحة. الآن إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى اندلاع حرب، لتكون الحرب بين المقاومة وبين إسرائيل. هذا هو المفروض والذي يدور في العالم. هناك قوانين حرب وهناك أخلاقيات للحرب وهناك ضوابط للحرب تعزل المدنيين عن آثار هذه الحرب مهما كانت الأسباب لهذه الحرب، حتى لو كانت عملية كبيرة وقتل فيها مدنيين كثر، لكن هذه العملية لم تنشأ من فراغ. لذلك المسؤول عن هذه الجرائم هو إسرائيل، والذي يتحمل مسؤوليتها ويجب أن يحاسب عليها أمام القانون الدولي ومحكمة العدلية هو إسرائيل. تحولت العملية إلى سبب تنفيذ إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وإلى محاولة تهجير الشعب الفلسطيني، وإلى تدمير بنية كاملة لقطاع كامل دون أي مبرر. أما بالنسبة لحماس، حماس هي تواجه الاحتلال وهي تقود مقاومة ومستعدة أن تستمر في هذه المقاومة إلى الأبد حتى لعشرات السنوات إذا بقي الاحتلال دون أن يتراجع. على العالم أن يدرك أن إسرائيل هي التي حافظت القطاع ووضعت الناس في هذا الوضع من اليأس، ورفضت اقتراح الأسرى لعشرات السنوات، ودنست الأقصى واقتحمته عشرات المرات من قبل المستوطنين والمتطرفين، ومن بينهم Sí. No es justo acusar a Hamas de ser copartícipe en la masacre que está teniendo lugar actualmente contra el pueblo palestino. Los objetivos iniciales de Hamas fueron bien concretos y bien específicos. Sin embargo, la situación salió de control como consecuencia de la masacre, de la reacción del ejército israelí materializada en la masacre indiscriminada de toda la población gazatí. Incluso en caso de que haya una guerra, la guerra debería ser entre dos partes bien delimitadas, la resistencia palestina de una parte e Israel de otra. Eso en concordancia con la ética militar y con los preceptos de la guerra justa vigentes en el derecho internacional. Sin embargo, lo que vemos actualmente es una masacre indiscriminada por parte de un ejército profesional contra toda una población civil. Hay que recalcar y señalar que el único responsable de lo que está pasando actualmente en Gaza es el ejército israelí, dado a las transgresiones, a los genocidios, a las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario, a las actividades susceptibles de ser consideradas por parte de la Corte Penal Internacional como genocidios, deportaciones y crímenes de lesa humanidad, por la destrucción indiscriminada y casi total de las infraestructuras en Gaza. El mundo ha de saber que el único responsable de lo que está pasando es Israel. Y Hamas está preparada a llevar a cabo una guerra de resistencia contra Israel, y podemos aguantar incluso durante décadas en este sentido. Karim, yo tengo una última pregunta oyendo esta dramática respuesta desde la óptica de Hamas. Lo que estamos oyendo es ojo por ojo. Hamas piensa que hay que acabar con Israel. Israel piensa que hay que acabar con Gaza, con Hamas, que es donde está Gaza. Es decir, ojo por ojo hasta que se mueran ¿cuántas personas? طبعا سيد عصمت، بعد هذا الجواب هل يمكننا أن نقول أن يعني فكرتك في هذا المجال هي العين بالعين والسن بالسن؟
يعني الخيار الوحيد أمام حماس هو تدمير إسرائيل بشكل كامل، وموازاة مع ذلك الخيار الوحيد أمام إسرائيل هو تدمير حماس وغزة، بما أنه حركة حماس موجودة في غزة، تدمير غزة وحماس بشكل كامل. هل حتى إلى متى ستتم هذا المبدأ أو هذا النهج المتمثل في العين بالعين والسن بالسن بين إسرائيل وفلسطين وبين حماس وإسرائيل حتى يتم تدمير يعني الأراضي الفلسطينية بشكل كامل؟ الو سيد عصمت. الو السلام عليكم سيد عصمت، هل تسمعوني؟ Un segundito, Karim. Hay que entender que un segundo, Karim. Estamos remarcándole al señor Mansur. Hay que entender con quién estamos hablando, ¿no? Que no es fácil la comunicación. Ok, de acuerdo. O sea, este es un hombre que todos han sido encarcelados, todos han sido liberados a cambio de algo. Este señor es el amigo del que planeó el ataque. Así de simple. Estuvieron juntos en la cárcel, ¿no? Sí, lo explicamos. Sí. 2 décadas en la cárcel antes de ser liberado hace 12 años, en un acuerdo de rescate de rehenes que su hermano ayudó a negociar. O sea, es la historia que se repite. Sinwar superó a Israel con la misma táctica de toma de rehenes, con el ataque mortífero que ya hemos hablado. Israel ha prometido matar al señor Sinwar y seguramente al señor que está hablando con nosotros. Los líderes israelíes lo han considerado un psicópata. Israelíes y palestinos suponen que Sinwar está bajo tierra en algún lugar de Gaza. Sí. Está negociando con las potencias mundiales la liberación de los rehenes, intentando sobrevivir. Pero él también ya había participado de una negociación, el señor Sinwar. Bueno, lleva unos cuantos días sin aparecer, sin dar ningún tipo de señal. Como usted apuntaba, las fuerzas israelíes creen que está bajo tierra en uno de esos túneles. Sí, perdón, Rafa. Karim, la pregunta de ojo por ojo. اوكي السلام عليكم سيد عصمت، تسمعوني؟ اسمعك. نعم. السؤال الاخير سيد عصمت، يعني طبعا موازاة مع ما ذكرته، يعني انت تدافع عن فكرة او منطق العين بالعين والسن بالسن. يعني الخيار الوحيد امام اسرائيل هو تدمير غزة وحماس، والخيار الوحيد امام حماس هو تدمير اسرائيل. إلى متى سيتم هذا المنطق العين بالعين والسن بالسن هذا، حتى التدمير الكامل والشامل لكل الأراضي الفلسطينية؟ أبدا، أنا لا أدافع عن فكرة التدمير المتبادل. أكثر من طرف وأكثر من محاولة جرت لحل أزمة الأسرى، لحل أزمة الأقصى، لحل تفاوضي سياسي وفق القانون الدولي ووفق القوانين المعمول بها في عملية السلام، ولكن إسرائيل ترفض. الذي أغلق الباب أمام الحلول السياسية وفتح الباب للعنف هو إسرائيل. والآن حماس والسنوار مستعدون لوقف الحرب فورا وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين، ولكن إسرائيل تريد تحرير أسراها وإبقاء الأسرى الفلسطينيين في السجون، تريد تدمير قطاع غزة دون أن تقدم شيء للفلسطينيين. ولذلك الذي يرفض السلام هو الذي يشجع العنف ويفتح الباب للعنف، علما أن منظمة التحرير تؤيد عملية السلام وترفض العنف، ومع ذلك إسرائيل لا تتفاوض معها. شكرا. شكرا جزيلا لك.
Nosotros no defendemos, y yo no defiendo la destrucción mutua. Más de una solución fue llevada, más de un intento de solución política fue llevado a cabo, más de un intento de negociaciones con arreglo a las convenciones humanitarias y al derecho internacional fueron llevados a cabo, pero todas estas soluciones políticas, pacíficas y de negociación mutua fueron anuladas por Israel. Israel dio un portazo a las soluciones políticas pacíficas y decidió tomarse la justicia por su mano, como siempre. Nosotros lo que queríamos era llevar a cabo, y lo que queremos desde la resistencia palestina, queremos un intercambio justo de prisioneros, que los israelíes nos envíen prisioneros y que nosotros en cambio les enviemos prisioneros también. Pero lo que quiere Israel es recuperar a todos los rehenes israelíes sin ofrecernos absolutamente nada a cambio. Desde la OLP, desde la resistencia palestina, hemos defendido la paz y hemos defendido la negociación y la seguiremos defendiendo. La parte que rehúsa sistemáticamente sobre una base de intransigencia llevar a cabo un proceso de paz es Israel. Y la parte que quiere seguir con la violencia es Israel. Aceptemos que el 7 de octubre, como decía al principio, la cosa se complicó y se le fue de las manos. La pregunta es, ¿a usted le parece bien, razonable, que Hamás asesinara a centenares de personas, mujeres, niños y ancianos el 7 de octubre? سيد أسمت طبعا ذكرت أنه يعني الهجوم أو العملية الاستراتيجية الأولية التي نفذتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر كانت فشلت من حيث الأهداف المنشودة طبعا. هل تظن أنه من المعقول أن يتم ذبح أو قتل الأطفال والنساء والشيوخ كما فعلت حماس يوم 7 أكتوبر؟ ليس من المبرر قتل الأطفال، ولا لم يثبت أنه تم ذبحهم. هناك كان قتل وعمليات قتل فعلا يعني صعبة ولا ننكر ذلك، ولكن هذا بالذات هو الفشل، أنه خرجت الأمور عن السيطرة من الأهداف العسكرية واتجهت إلى المدنيين، وهذا شيء لا ندافع عنه ولا نعتبره هو الهدف. ولكن هل يبرر لإسرائيل أن تقصف بالطائرات عمارات كاملة وأن تقتل المدنيين في مستشفيات وفي ملاجئ وفي خيام نازحين؟ يعني القتل إذا كانت عملية 7 أكتوبر خرجت عن السيطرة، إسرائيل تكون بشكل مقصود وموجه وبصواريخ ذكية وبطائرات يعني متطورة جدا بقصف المدنيين والأهداف المدنية. ونحن نريد أن تنتهي هذه الحرب وأن يتوقف القتل وأن يعود الأسرى الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين وأن تفتح المساعدات لتدخل إلى قطاع غزة. حتى الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي والأمم المتحدة والعالم كله يطالب بإدخال المساعدات. لماذا تمنع إسرائيل دخول الماء والطعام والدواء إلى المدنيين في قطاع غزة؟ Sí. Karim, ¿qué dijo? Sí, nosotros no negamos que hubo violencia, la hubo. Yo defiendo, no puedo defender el hecho de que de la violencia que fue perpetrada contra mujeres, niños y ancianos durante el ataque del 7 de octubre. Precisamente ese fue el fracaso de la operación estratégica que Hamás decidió llevar a cabo. El fracaso se materializó en que la operación que iba destinada a ser únicamente de índole militar acabó fuera de control y se expandió al ámbito civil, se expandió al asesinato indiscriminado de civiles, incluyendo mujeres y niños. Ese precisamente fue el fracaso de nuestra operación. Dicho esto, ¿acaso los errores cometidos y los asesinatos de gente inocente que tuvieron lugar el 7 de octubre le dan derecho a Israel a destruir más del 80% de la infraestructura palestina en Gaza? ¿Acaso eso le da derecho a deportar y a practicar un genocidio colectivo contra toda, y un asesinato sistemático contra toda la población de toda una región? Nosotros lo que queríamos a través de esta operación fue parar la guerra
y llevar a cabo un intercambio justo y transparente de prisioneros, tanto de la parte israelí como de la parte palestina. Pero hemos visto cómo está la situación y el culpable de la masacre que estamos viendo hoy en día es la intransigencia israelí. Sí, pero ¿quién comenzó? Lamentablemente. Karim, por favor, dígale al señor Mansur que yo no sé cómo, lo veo muy difícil, pero que ojalá haya una luz de paz. Y muchas gracias por esta difícil entrevista. لكن طبعا سيد عصمت لازم أن نركز على منع للبادئ لأن البادئ أظلم وطبعا نتمنى أن تكون هناك يعني نوع من النور نور السلام أن يصل نور السلام إلى الشعب الفلسطيني وإلى فلسطين ككل. شكرا جزيلا سيد عصمت على حضورك معنا اليوم. شكرا لكم. والنور السلام يعم عندما ينتهي الاحتلال العسكري الذي يتناقض مع القانون الدولي. شكرا لكم. Muchas gracias a todos ustedes y ojalá que la luz de la paz impere en la región cuando acabe la ocupación israelí de nuestros territorios. Muchas gracias. Gracias, Karim. Shukram. Es la W. Muchas gracias a ustedes. Desde Ramallah es Esmat Mansur, el compañero de celda del autor de esta tragedia que comenzó el 7 de octubre con esa masacre. Hoy Naciones Unidas insiste que los militantes de Hamas están abusando sexualmente de las mujeres rehenes hoy en la Franja de Gaza. ¿Han escuchado ustedes pues una versión de las consecuencias que generó ese ataque? Y es que reconoce Esmat Mansur que ese no era el plan y que, como dice Rafael, se les fue de las manos una operación militar que terminó con la masacre de civiles inocentes y ahora recibe la más dura respuesta por parte de Israel, que pretende acabar de la faz de la tierra a Hamas, pero a un costo altísimo, con una cantidad impresionante también de civiles, de niños, de mujeres y de hombres que no tienen que ver con Hamas. Roxana, impresionante lo que acabamos de escuchar. Imagínese usted venir a justificar lo que pasó el 7 de octubre con que nos equivocamos, Roxana. Le confieso, Julio, que me cuesta bastante hablar después de haber escuchado esto y trato de mantenerme como una periodista profesional, pero solamente quiero decir que los planes de Hamas, que fueron publicados, y puedo enviarle un link si gusta leerlos, incluían, por ejemplo, cuántas entradas hay en cada kibutz, cuántas personas hay a cada hora en el comedor, cuántas personas hay de guardia, todo lo que tiene que ver con la infraestructura civil del sur de Israel. Entonces, si el plan se le fue de las manos y no era ese el objetivo, ¿para qué planificaron todo eso? Tiene usted toda la razón. Tiene toda la razón. Y además, el informe de la ONU que usted acaba de mencionar dice que las violaciones y las torturas sexistas y todo lo que hicieron, no solamente a las mujeres, estaban planificados, fueron sistemáticos, y ellos mismos lo dijeron y lo comentaron en grabaciones que el ejército de Israel dio a conocer justamente en las últimas horas, de dos hombres diciendo que se habían llevado de Israel una yegua, una sabaye, que es una esclava sexual, como dicen los terroristas de ISIS, que es un intercambio justo de prisioneros, intercambiar a Kfir Vivas, que tiene 1 año de edad, por un terrorista palestino que puso una bomba en un restaurante. ¿Eso es un intercambio justo de prisioneros? Nada justifica lo que pasó, ni mucho menos ahora decir que qué pena, pero que se nos fue la mano, que nos pasamos un poquito. Pues ahí tienen las consecuencias de ese error, consecuencias que por supuesto han sido desproporcionadas, pero que tienen un origen, y es en los terribles actos del 7 de octubre. Gracias, Roxana, la entiendo perfectamente lo que debe estar pasando por su mente al escuchar a este señor, que pues es indiscutiblemente un clarísimo militante de la causa de Hamas. Esta es la W desde Cisjordania. Estábamos en directo desde Ramallah con Esmat Mansur, el compañero de celda del ideólogo que está buscando por cielo y bajo tierra Israel.
el señor Yahya Sinwar, responsable de la operación que ahora nos tratan de decir que fue fallida, que no era lo planeado. Ya regresamos en segundos.